Bonsoir mes frères, mes sœurs, mes frères en Christ, mes sœurs. Bolim sangai nana likamo moko fo na ibisabino problème où ils tout sakanga depuis Calais. Système ya ko foutre saka ba chambre. Donc namoni non parce que ça toi so sakana trop na biso. Tozo kufa kili. To donc bimbe fo beka kwa bien mon pilana mon ni bo kwa pa pour le koso mon to fouille jimbe fo bu concert tout satana ni moke kata makota moni non. Mais non doki e koko ye futila ka chambre kumeno. Muntu e koko bantu batatu be futila kumeno na ka. Mais ya nubu kata kuisa me ku lourde pena toka. 2 jours à les satana tambi kidi meno muntu ve le diable tambi kidi muntu mu kunsa tonte. Maintenant son discernement, son sagesse à côté ce muntu. Son atisa se rendre compte ndoki kwa yeba. Bijidin baba tatu ba isa. Oh yanu wakaka prêtre na tu bakundombele mamba ba mwengi mamba mukati janzwana. Bashidi neutraliser chi atwa ntoto isanani mempe zuba. Deuxième nuit ya yandi kumeno ni zudita kuntela benedicte jubudi mwelo fallait pas me côté ça bin sembola bi batikili mukati janzo na comme mona ba makamo moko donc ba 1 heure ye réunion na kati ndako na ngai donc comme lingo zo autorité na kati ndako na ngai osomona et resomona na vision. Mais ceux qui na lobi mais on ndenga moto na vision mais ba oyo ba na vision te ba so sala ndenge nini ba oyo ba fute saka ba chambre na bato. Donc mes frères mes sœurs to fonga mamiso satan so saka na biso na kati ya poto satana wono tela makoka chijamputo parce que on prie moins butu kwenda salo butu kala ni tu buri kilimba suite de suite nzambe ka tutayeba mukelako kundem fukele no même message me mingi ni baka mensoni ni mona amutamyo parce que me ben kanjena exemplaire ko na yufuisa nzambe nsoni me nzambe me kasaka comprendre mputu ya nsabo mais non mulu samulu moko anje nzambe sebi. Donc mtata ba mpana zanani ba tata ba mama ba frère ba sœur tatela meno nata kote sa munzo wako il faut atala ozoko tsanani na kacha ndako na yo nani azo ya ko futela chambre na kacha ndako na yo bolim sanga bino moto bo futela ka ba chambre bino tout est bolim sanga yi mais vraiment to lambuka soki nga na la kana via prière te menga ba sa cheta nga même ka tutazonza neno boboko. Donc vraiment ba mpana zanani ba sœur ban ba frère ban lu solo ko anta lomba ta solo suneno ta bike no polémique mentalu lomba mentalu tela même pour ndemfukele no soki na versa bato soki na tonga moto soki na bimisali kama mabe oyo sala moto passe na motema bolimisa ngai oyo ezali moment to se préparer to mi pesa na nzambe to longa na vie ya distraction. Oui, on a droit de jouer, c'est normal. Rata di tu na dina rata de stress tu fais tu no ko saka ne ko eto ku fête tu sans saka c'est normal mais ta beno mu solo ta bikeno hypocrisie ta katukeno mu matola mais ku ndefukele no muntu na sambi muntu na tola muntu na tela sama mubi ku ndefukele no vraiment yi y a un moment il tout à ça traverser c'est biblique yena nkwizulu ya mwana nzambi miamia soni mena mesonama taleno bututa afwa camarade tabana yo il faut wa yola kunzambi mucha lusolo ke na ndinako onveringe eta dam za du bwezena kundemfukele no ni boko atulene no sa tajubuke no meso bakala ditakulenga il faut mulombo wa muyokola kunzambi chansa lulu zenandi nkento taku solo il faut yola kunzambi chansa lulu zenandi chama vanga menandi. Parce que le diable il est debout. Et ça n'a pas sous tout monde non. Yo so mona kaka famille parfois famille té. Parfois kaka moninga o boso fana na ye ni ye mota konfute yo. To bomba ka ba secret na biso. O ye ba na no so bimisa ba makamona yo. Parfois mon tuta te lansa mo miako ni ande tafutu ko so mfute. Ka tu solo sonako la yene yingi net butele Weston. Ka tu solo sonako. Muntu na ntangwadi entele ba mukwelele ngepekela numbu chako tabike no complex ta solosomeno kundemfukeleno mewo nani nzambe ka kunsobesa mu mpimpe lumo chichi tala comportement yi bien nani nzambe ka ndemfukela na bamu na songsa que vraiment njena mwana nzambe vraiment soni message me mingi ni baka kan soni mutachi mechi sari chibele e buye bo mechi sari chena soni. Et reste moi-même j'ai une vision. Mon tonga wa sacheta. Même les noms na foi.
wakuningisa otomo kuningisa. Donc ba frère ba sœur ta lubukeno ta zoleno nzambi mon frère ta samile no mo makedika ta samile no mo makedika na ta futila chambre munzu wako yandi sebi mafanga menandi masebi for you lo kunzambi kamaradi ta ko benayo yando yekole kunzambi chama fanga menandi muntu takotesa munzu wako eta dam sandi sa sebi kundevukeleno mais ta lubukeno ta zolosono. Ça ne sert pas quoi autre quand on s'en ennemi, ça ne sert à rien. On est des étrangers sur terre. Dieu nous demande l'amour du prochain. Muntu boka takuikutela me benedite e boka tele munge wota kuikutela le mona yani beno kwa tajinga mukuturamba sa tabeno na bu sagesse. Tabeno na bu sagesse. On doit beaucoup prier mes frères et sœurs. Buta vumbuka lomba kunzambi. Buta vumbuka tonda kunzambi buta seka. Yekola kunzambi fungula. Njile ita satrase rana yo kunzambi. Betoma suni twele benampefe bu sambi la bwingi nzambi mboka tumo kusonzela. Mboka tumo kusongesi. Vraiment, likamboyo yako tumisanga depuis kala. Problème ya ba chambre biso tozo likoso biso bon likoso te tozo sala sane pona poto banda ko eza pasi. Donc bande ko nanga bo limisanga ibino moto bo futela ka chambre bino tu bo zandenge moko te ngayo na so yebisa bino muntu wa banandi kasa kunja bin sembola kashisa bin sembola kumo shita bele sala shi muisuka yisa kuku meno mukufutila chambre parce que ça lo ba mu bakila côté mbo mona mpimpa yobo kasabi nsamu byane mu pari bututa vumbuka même mpimpa yobo ni vumbuka bu ni sambila ni salouange ni sambila ni zonza mu kachichanzo pari chona ka tarekisa. Je l'avais pas accusé nata vraiment ya nkashi kundemfukela talami mweni mintamona munge mi ngati chifani chako kwa batabonga muntu wa joka salu somba mukatula mais je l'avais pas indexé. Bukata kwenda shishisa miwa na matela mpimpa yo vutulu kala mukundu menu mumweni ni ronu kuita tata nzame merci visuel chidi nani. Donc bampona sanani twene no sambi nata kote sa munzu wako le diable il est debout satana frère bakshina katatu bakshina mu via distraction mbaka nanu muntu boka kubaka sakala kwako parce que bo buta bakana esprit est ka faible buta bakana esprit est ka faible. Donc on doit porter Dieu dans notre cœur. On doit beaucoup prier. Kokuta sala ku salu sambila message miami takulumuka ba bingi tu fois tutakulumuka menga matakulumuka. Oh Seigneur Jésus nzambe ka tulemfukela ka wangula menga momo betu kusambileno. Le jeûne, on doit prier. Kindoki kuma kafe oh il faut muntu kabana mfu non kunduku ba jeune vrai mfunda ba jeune vrai ndwashi batasa. Donc camarade wena yo yekola kunzambi talamu freke nako ou bien ngati mu mission bo limisanga ye bo juger na bino mais même pas chubuntele miyo même ko tele lenzami na ta yabele yima nani depuis ntama même sujet chambre na futilaka muntu futila mu chambre akubweke muntu tazolo kote sa mu chambre akubweke bakalata kulenga eta dam za de bwese kento tazolo duka no eta dam za de bwese na talomba kunzambi réponse kunzambi leni sa tridum nzambi mboka kuzonzela bolimisa ngabino moto bofutela ka chambre. Mais il fallait kakana loba. Merci beaucoup nalingi bino mingi. Vraiment ba oyo na tonga soki na bimisa likama mabe na moto. Soki na sala mabe na moto bolimisa ngai.
tala kuma tola na ba tata nzambe ka kundimvukela wena ni buna mulanda mu makedika. Je veux suivre mon Dieu en vrai, mes frères, mes sœurs. Donc, nous savons l'amour. Parce que le fois la Cornélie, la conchidi traumatisé. Kata baba camarade ko, yani na zaba, yani jokwe mone. Ça m'a traumatisé. Donc, Satana, on a telama, ni uluba kata uluba, ni uluba kata uluba. Ça ne sert pas. On est des étrangers. Ça ne sert pas. Vous croyez c'est quoi pour le mieux que ça pour soba? Mais bantu baba soni bantu ban, j'ai na défaut zad, mais bantu molo solo. Bantu ban solo lago, c'est pas grave. Mais bantu molo solo. Ngati même ma fanga man me mama bi, tata nzambe kan kitula. N'a pas exemplaire. Allez, merci. Je vous aime beaucoup. Mpimpa yemote.